l'homme puissant de Dieu, le pasteur Enoch. Acclamez pour le roi des rois. Qu'il te voit pita en direct. Tout le monde a besoin de peine de bava et vient parce que qu'il te voit en direct. Ndio ninawasalimu ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mnaweza kuikala kwa sababu tunaanza fanya mkaguo. Ninakushukuru wewe mwenyewe umefika. Kwa sababu hii haikukuwa mapenzi yetu. Kwa sababu unaweza lala. Kama Mungu hapendi ulamuke. Ulilala huko mwanadamu. Utalamuka na umekuwa mauti. Wanakuita pauvre gisi ba Franza banasema. Kama ulilala huko mwanadamu. Unalamuka tu huko mwanadamu. Ni sharti unashukuru Mungu. So kwa maana mimi kwa upande wangu niko nashukuru Mungu tena kuweza kuniamusha na kuweza kuamusha vile na nye vile kuweza kufika mahali hapa. Basi acha Mungu ule wa ajabu aweza kawabariki. Wenye tulikuwa nao kwa wiki mzima. Tulikuwa na somo yenye ilikuwa nasema les affaires de Dieu. Na tuliweza kusema hivi, kama wewe ulikuya kuonekana hapa haiko kwa hazard, haukuja hazarde hapana, uliitwa na Mungu. Kwa jusiko ile tulisikia tuliweza kusimulia ya kwamba hakuna mwenye naweza kuja kwa Mungu ama kwa Yesu kama hakuvutwa na Mungu yeye mwenyewe. Tuliweza kusema hivi, tulitia mfano ya kanisa yetu hii. Tukasema kanisa yetu hii sio kusema nzo kanisa yenye najengewa mzuri kuzindia makanisa yote ya Beni. Matu nilisema kama donge regare yako ilikuwa hapa ni kwa sababu uliitwa na Mungu. Ulipita kwa makanisa ya mzuri na unasema pana ninaenda kwa kanisa ile ya mbao. Na hapa ninakutangazia tuko na Mungu mzima. Na tunashukuru sana kwa sababu tungali na baba yetu, baba wa maono. Wakati yeyote senye mambo inaweza kuwa nguvu, tunaweza mufikia baba wa maono. Kuhusu jambo hili Mungu alikuambiaka nini? Mekuko makanisa ingine donge wale wa baba yao ya kiroho wenyewe wako sawa wa apotre walishaka kufa. Wakataka kuuliza neno, wanafanyaka reference kwa makaratasi, waseme pekua karatasi kuangalia kama nabii ama baba yabo ya imani kama alisemaka nini. Mesie tunashukuru kwa sababu baba yetu ya imani angali hai, tena iko trojen haya kuwa mzesa wa kwa juu Biblia inasema siku za mutu Nikolo ya mutu ni miaka 70. Et ça 70 ans. Miaka 70. 70 ans. Akakuwa na nguvu ni miaka 80. Okay, na 80. Asante baba yetu hayafikia na msengano, angali na miaka mingi ya kuweza kuishi. Mesie wengine wenye tulishafika masosantene, tuko na ngoya miaka 10 yenye Mungu alisemaka tukakuwa na nguvu akose miaka 12. Donge nikutaka kuambia sie tungali na muda mrefu ya kukua pembeni ya baba yetu. C'est pourquoi wewe mwenyewe ulishakaitwa, ulishaka kuya hapa ukamatililie mzuri, haukuchagua mobile. Uponaki mabete. Tuliweza kusoma ndani ya maandiko
Tukasoma juu ya ndani ya kitabu ya Matendo ya Mitume. Tangaki na buku ya misala bantu. 22:37. 22:27. Tuliweza kuangalia pale. Tuluke kutala wana. Watu wenyewe waliamini. Bato bandimela ki. Walikuwa sawa siye. Basaki lokola bi. Senye tu walisikia neno la Mungu. Tongo kika liloba ya Nzambe. Wakakata decision. Bazui mukana. Wakasema hapana. Tulizi hapa ba mitume benyewe kuna hubiri hii neno. To tuna bantomo bazui. Kwa jua hapa kuna ujuzi ya mrefu. Po bango basana boyebi ya watatufasiria. Bakondimbolela biso. Na tuliweza kusikia ba mitume waliweza kuwaambia waseme we mtoto ya Mungu. Kusudi ukuwe mtoto ya Mungu, kitu ya kwanza inaomba kwanza unatubu. Kitu ya pili unabatiziwa. Kitu ya tatu ni kupokea Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio yenye takuongoza ndani ya kweli yote. Na tuliweza kusema wenye waliamini siko ile walikuwa watu 3,000. Wenye tulikuwa nabo hapo tuliweza kuambia tuseme maneno ya Mungu yao haikwake rakursi kusema akose nikatirisha hapa nzo nifike mbio. Hapana, tuliweza kutia mfano kwa wale wenye walisaka soma university. Tulisema saa moja unaweza kuwa mu G1. Tobaki okosa na G1. Unarate leson moja. Urate malakisi moja. Watakuvumilia unaenda mu G2. Bakoyeko lompikoke na G2. Wanakuvumilia kama kuko G3 unaenda mu G3. Kufika kwenye utaenda pata lisansi. Sasa hautapata lisansi ile somo ile moja yenye uliataka mu G1 kule. Na hauya ipitia. Watasema anza uifanye ndio upate lisansi. Ndio tuliweza kusema na mubya Mungu biko hivi. Ile yenye ulishaka kuya iko bien. Unakuya mara mwana kupata kuimba. Hauya batiziwa. Unaimba, unacheza, meme varu unaweza funguliwa na karama na hauya batiziwa. Me uko na deni, naomba ubatiziwe. Kwa sababu kwenye tulisoma siko ile Acte 2:37 inasema ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto yenu na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu bateme au nom de Jésus Christ na baona. Tuliweza kuambia hii tuseme we mwenyewe unabatiziwa, we ndio mwenyewe unatuhakikisha gisi umeamini. Ndio kwa maana mu makanisa zengine mtu unakuwa kukisha batiziwa mara moja nakupatia barua ya ubatizo, na ile ndio yenyewe unakuwa nalipa masadaka, unalipa banatia batembre kwa ile barua. Kuma kanisa ingine we mwenyewe unabatiziwa, uko na barua yako ya ubatizo, wewe ndio mwenye uko na droit ya kukula kumeza ya Bwana. Meza ya Bwana inakolewaka watu wenyewe wanabatiziwa mu jina la Yesu Kristo, wenyewe walishakaamini. Kama saa moyo ungali unaweza kuekola na huya batiziwa, iko erere ya kabambi. Niko naomba Mungu aweze basi akakusamehe. Kwa juu Biblia inasema kosa yenye mtu alifanya mkoto kujua, Mungu anasamehe yaka hayo mtu kwa urahisi. Joye ne apele yenye na lase wewe mwenye hauya batiziwa, kuya tuko tayari wakati yeyote. Kome hapa ukanyosha hata kidole yulu ukasema na mimi ninaomba nibatiziwe, tutacha hapa ibada tunaenda kukubatiza. Kwa juu misio ya Injili ni kutafuta watu waokoke na waamini. Ile ndio shabatu ya kuhubiri. Tukapata kelke tatu anasema mimi ninaamini naomba kwenda kubatiziwa. Basi tunasema sawa, twende mara moja tunakupeleka kumunyabeni kule.
tunaenda kukubatiza. Ninakumbuka mu Matthieu munani mu Actes des Apôtres chapitre 8. Na kanisa na misala ya bantoma. Kulikuwa baba moya hivi wa bange. Ezaki na tata moko boye. Alikuwa anatumikaka kubanga. Abandosala na bank. Sasa akakutanana na mtumishi wa Mungu Filipo. Na mosala nzambe Filipo. Asante baba ule. Matolo pona tata. Malgré alikuwa anatumika mpesa. Atabando sala bisika mbo. Mimi alikuwa kama mtu mwenye kupendaka kusoma rulo. Asaki mutabande ko tanga rulo. Tunaweza sema mwenye alikuwa anapenda kusoma Biblia. Tokolo mutabande ko tanga Biblia. Ndio aliandaka kwa lia juu ya nafasi moja. Ndetoka kikola bisika moko. Yenyewe nasema Yesu kuko nabii moja alichubuka, alipigwa na kwa kupigwa kwake sisi tumeokolewa. Babesa kina mosakoli moko babeta kia beta mimi na tina na biso yango biso tokanga. Na wazi naonekana ndani ya Isaia 53. Sana Isaia 53. Iko nasoma ile alikuwa naisoma sawa recitation. Asotanga bande ko tanga oko. Hajui inasema nini. Mtumishi wa Mungu Filipo akamukuta. Akutie. Alikuwa kwa juu na yeye mtu mwenye anatumikaka kwa bank. Sherti akwe na moede de placement. Mara moja Filipo wa watu naye anakuya anaingia mkagari yake. Wanaenda wako na simulia. Biblia inasema wakafika kwenye kuko mai. Ule mkubwa ya bange ule akaonesha Filipo mai. Asema iko nini yenyewe naweza nizuiza mie nikatale kubatiziwa. Filipo ate hakuna. Biblia inasema na mahubiri liishia pale. Mara moja anashukia ndani ya mai. Anaenda mbatizo no de Jesus Christ. Na hakuendelea tena naye ndani ya gari. Biblia inasema Roho Mtakatifu limubeba muanga na kumupeleka ku destination kwenye yeye alitaka aende. Mulimo sante make na mulimo pe memie na bisika lingaki alingaki. Ile ndio yenyewe naacha ninasema. Hapa ukasema unaamini. Wewe mwenyewe hauyabatisi wako. Tunastopere injili hapa tunaenda kukubatiza. Tubatize. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Biblia inasema ahadi hii ni kwa ajili yetu na watoto wetu na wote walio mbali na wote watakaoweza kuitwa na Bwana Mungu wetu. Niliweza kuambia kusema sie wenyewe sie kama batumishi ya Mungu ba pastor. Watoto yetu sijui kama wanafahamuaka vya Mungu namuna gani. Yanaonaka sasa senye iko mtoto ya pastor anawaza mara moja ile yote akose hawezi kutimiza ile yote. Tukamate mfano ya Yesu. Yesu si alikuwa Mungu mzima. Hakukuwa na kosa yoyote. Lakini kwa turu yake ijapokuwa alianza kuhubiri na iko na miaka 12 akastope tena aliendelea na kuhubiri akisha kuwa na miaka 13. Biblia inasema senya alihubiri na iko na miaka 12. Alikuwa na haya batiziwa. Senya nenda fika kwa miaka 13. Senya naangalia tayari naomba sasa nianze kazi biebie. Naye alienda kwa Yohane Mbatizaji. Aseme Bwana Yohane Mbatizaji na mie ninakuya kwako. Haiombi kusote sote vya Mungu. Inaomba unibatize. Biblia inasema Yohane alishangala. Iko sawa sawa mfano yenye tunaweza tia. Tunajua baba yetu ndio mwenye anaombeaka watu yote. Sasa senye huko na lamuka ya ule alishafika kwako. Ati ninakuya uniombee. Sitakushangaza. Babaye. Itakushangaza. Tasema papa inakuwa tena namna gani? Si wewe mwenyewe unatuombea. Tena si unasema si ndio mwenyewe tukuombea. Ndio wenyewe walipata Jean Baptiste. Jean Baptiste alikuwa anatandasa ende kwa Yesu. Aenda jirevitaye kwa Yesu. Kwa sababu Yesu yeye alikuwa na vyote. Alikuwa na parole, alikuwa na uzima, alikuwa na uwezo wa kufanya mamiracle. Iliomba Jean Baptiste amsogelee. Sasa Jean Baptiste alishangala. Yesu anasema unaomba unanibatiza. Anapima kusema na anadiskite. Akasema inatubidi kutimiza haki yote.
Kome sie venye tuko hapa, inatubidi tunatimiza haki yote. Asante kwa sababu haki ingine ya kitunga ya kutoa sadaka ile unatimizaka. Kuimba unaimbaka, kuacha kazi yako na kuya kuabudu ile unaifanyaka, na vitu vingine unaifanyaka. Mecha kwa kingine au ya batiziwa ungali na deni ya ile kazi. Watumishi ya Mungu wako tayari kuweza kutimiza hele, kwa sababu hautanyakulewa na haubatiziwa. Munaona kanisa tunangoya levema mchana kama usiku, na bibi harusi haiko hapa Beni peke yake, iko nafasi ingine na nafasi ingine na nafasi ingine. Njogo sie venye tuko hapa na venye biko fasi ingine, sie vote tutanyakulewaka na tunisha kuwa munivo moya. Mie siku wake puru wale venye wanasemaka vingine tutendaka yulia mbinguni. Hapa njo kwenye kuko kujua. Njo kwa maana ukasoma ndani ya kitabu ya nani ya Waebrania, Paulo aliambia Waebrania aseme juu ya imani yenu muongeze kuvile kujua. Na kujua hautajua kama haufundishwi. Mese nyebi kuna kufundisha njo utendelea kujua. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Ndio kwa maana ni sharti yote yenye iko mu maandiko, yote yenye bengine balipita ndani yake, ni sharti na sisi tupite ndani yake. Na waza ile tunaweza sema ni revision ya ile yenye tulisoma. Muda yetu ya ile kunapita, muache tukamate sasa ya leo. Basi tutasihi wasomaji watukamatie maandiko matakatifu. Kwa heshima ya neno la Mungu nitawasipilie msimame. Tutaweza kusoma ndani ya kitabu ya Yohane habari njema. Tutaanzia kwa shairi la 11 mpaka 13. Yohane habari njema sura yake ya kwanza, Jean chapitre 1 mstari wa 11 mpaka 13. Tutakamata tena Yohane 3:36. Tutakamata vile pardon. Tutakamata Yohane 5:20 na tutakamata Yohane 1:12-13. Tutakamata tena Yohane 5:24 na tutakamata Mathayo 13:17. Tunaanzia kwanza kwa Yohane habari njema 1:12-13. Yohane 1:12-13 tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Lakini wote waliompokea, lakini wote wenyewe walimpokea, aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Ndiyo wale walioamini jina lake. Wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili. Ndiyo. Wala si kwa mapenzi ya mtu, lakini kwa Mungu. Amen. Amen. Tulishangilie neno la Mungu tukikala. Tukamate Yohane ile sura yake ya 5 mstari wa 24. Yohane 5:24 ninasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kweli kweli ninawaambia ninyi. Kweli kweli ninawaambia ninyi. Yeye anayesikia neno langu, mwenye anasikia neno langu na kuamini yeye aliyenifuta, kuamini yeye mwenye alinituma, ana uzima wa milele. Ana uzima wa milele. Hafiki kwa hukumu, yeye haendeye kwenye kuko hukumu, lakini amepita kutoka mauti kuingia uzima. Amen. Amen. Tukamatie Mathayo 13:17. Mathayo 3:17.
Mathayo 13:17. Oui, 13:17. Verset 17. Amen. Ninawaambia kweli kweli, wanabii wengi na watu wenye wa mzuri wale tamani waone ile yenye mkunaona, hawakubahatika kuiona. Walitaka wasikie hii yenye mkunasikia, hawakuyasikia. Amina. Tulishangilie tena neno la Mungu. Kama tukunasoma haya mashairi, ni tui juu ya kukuonesha we mtoto ya Mungu, we mwenye ulishaka amini, we mwenye unaitika ukuye usikie neno la Mungu, uko na bahati. Siko ile tuliifunza ya kwamba Yesu ndani ya maombi yake iko naomba, alisema Baba ninakushukuru kwa sababu maneno hiji uliificha kwa watu wenye biko na akili, na ule yaifunulia kwa watoto wachanga. Niliweza kuuliza siko hele wenye tulikuwa kanao, niseme sike hapa katikati yetu kunaweza kuwa maire de la ville, kosekana. Tunashuka tulishuka kwa autorite ya leta kufika na wa manyumba 10 vile na yale kosa. Me tunaona siye baraia tu semble ngisi watu wanasemaka tusiye venye tunapata revelation ya kusema no tufate Mungu wa baba yetu David. Me vale venye kuna makazi za mzuri vale ba autorite Mungu alificha mambo yenyewe kuvaza. Me we mwenye umeipata na wewe hauikamata tena na furaha, unaikamata undirevi kuna kukaza kukuya kukanisa ile vile popa anze bafanye suivi ile popa anze bakurapele. Meka mungalijua gisi kuna ile bahati, kumbe mambo yote tu inajipeleka kabila kusukumwa. Ndio yenye Yohana nasema, aseme venye balipokea Yesu siniweye na mie ni watu ingine tena hapa. Nisiye venye tulipokea Yesu. Na kupokea Yesu ni nini? Ni kutambua kazi ya msalaba. Kuyo kusema no ule Yesu alimwangaka damu yake yulu yangu na juu ya watoto yangu, na ile ndio kuamini. Na unaamini kusema ule Yesu alishakaenda mbinguni, anaenda nitayarishia nafasi mie mwenye nishaka muamini. Kwa hiyo alisema kwenye mie niko na nye wenye mulishaka niamini na nye mtakuwa kakuna. Na ile ndio yenye nasaka tunakamatelelea. Na kama ile hatuna ile, kumbe na sisi tunaweza fanya sawa sawa vyenye vingine banafanya. Me unakuwa ukishangalia ukasema asiye tuko bamiza bar. Wengine wao wanaweza fanya venye wanataka, mesie tunafanya venye Mungu anasema tufanye. Ndio kwenye ambapo tulisoma kusema mwenye Yesu ye mwenye anasema ati mwenye nashika maneno yangu na kuyafata ye alishakapita mushishema mara moja. Ye iko donge alishakapita ndani ya hukumu, anaenda kwenye uzima. Ma ule mwenye hayaamini donge ngali ndani ya hukumu, gazabu ya Mungu ingali biyulu yake.
Malgré naweza kujipima kujigangisa laana ya Mungu iko yulu yake. Mewe mwenye ulishaka amini, unabatiziwa, ile vyote vilishaka toka. Kwa juu Mungu anasema ndani ya kitabu ya Isaia, na waza kose ni Isaia 1 verset 8. Anasema hata zambi zenyu zikuwa nyekundu ya nyekundu, ukanigeukia, nitazifanya mweupe kushinda theluji. Ukakuya tu kwa ule Mungu seme Baba ninajitambua. Kwa jure patase nzwe na kwaka ya kwanza, atakusamehe makosa yote na utakuwa mweupe pepe. Biblia inasema tulipokea bure. Hivi vya Mungu tunavipataka bure. Ile yenye ulikuya kujiunga kuvizio ya baba yetu David. Vale kuomba pesa. Venye balishaka batiziwa vasombe kwanza mikono yulu. Nebaona. Bele baba batize vale vaomba franga. Sine bure. Biblia inasema mulipokea bure nanyi toeni hayo bure. Sasa ile kitu ya bure chiko na kazi sasa moya. Kuchunga wokovu inakuwa ya bure. Meko ichunga sasa. Ile ndio makari. Kuchunga wokovu. Kwa jita kukataza vitu vyenyewe unapenda. Labda ulikuwa nakunya hemandale. Ukishaamini anasema ile kwanza pana. Ulikuwa nakunya kadopele. Hapa neno la kale kwanza pana. Ulikuwa naenda mabwate. Neno la Mungu lite hapana. Mtu hakuwake hivi. Ulikuwa nadanganya. Hapa watasema hapana, mtu hakwake nasema uongo. Ulikuwa nasengenya. Neno la Mungu nasema ile hapana. Ile ndio kuchunga wokovu. Me kama ungali ndani ya ile yote, kumbe ungali yako kazi ya kuweza kuifanya. Ili po sasa unafikiria juu ya wito wako. Eske kweli niliitwa? Kwa juu mwenye aliitwa kwa kweli anakuwa na woga ya Mungu. Utatembea na unaogopa Mungu. Ya kushangaza leo, watu walio waogope Mungu wanaogopa nzo watu. Labda kwa mfano sawa, si mnaona kwenye baba yetu na ikala mukaritie kwenye na ikala sitaitaja. Watu wanasema kule siwezi enda kule mahotele ya kule. Wenda nitaenda kwa Liana na papa kule biena vaeli kule. Anakamata destination nyingine sawa mpanda. Ate kule ndio kwenye nienda nifanyie zambi. Lakini mtoto ya Mungu haogopake mtu. Anaogopaka nzo Mungu. Kwa juu unaweza ogopa moto. Mtu analalaka. Si papa Samuel anaweza ifungia mlupango yake pale. Unafanya vyote venye unafanya. Me Mungu wa watu ye halalaki. Uende sijui masolo kwede. Iku na kuona. Uende Mutaba. Iku na kuona. Uende sijui Nzuma. Kwenye kuko shamba hako kule. Kule Mungu na kuona. Uende sijui wapi. Mungu kuna kuona. Nzo ninafurahiaka muimbaji moya mwenyale kuimbaka. Mungu ni pahali pote. Sinawaza mulishaka sikia ile wewe. Mungu iko pahali pote, hakuko kwenye unaweza mufichama. Sepuru kilifo kuogopa ule Mungu sasa. Tunatembea na tuku naogopa Mungu. Na mwenye anatembea na naogopa Mungu ni yule mwenye tanyakulewa. Kuko vitu viwili vyenye vinatungojea. Mchana na usiku tunangoya kunyakulewa. Na mchana na usiku tunangoya vile mauti.
Haiko hivi. Eza bongo te. Unaona sawa barabara. Umeona kola balabala. Tusenye mie ninakuwa mtu mwenye kupendaka kuongelesha sana ba motari. Na saka moto na linga minko sola. Senye motari kuna nebeba. Ton motari azome manga. Ninaona naenda kuna nini? Nasema papa. Nabitata malembe. Mbalimbali ya Mungu Musika na nzambe. Niseme vi yango. Bomo inangai. Manyana ikamatelia ni Mungu. Mutu asimbi yango nzambe. Na kwa saa hii wewe unakuwa wa pili. Yoza mutu amibale. Kwa juka jiazarde hapa gisi kuna cheza na moto ile. So salibu zoba nengo sakana. Utasikia mzee mwenyewe alikuwa anabeba hapa. Si anishaenda kufia pale mbele. Oyo kamubanyo bando makio kufila kuna. Ningali na kazi mingi ya kufanya papa. Na sana musale bela osana. Na nitakurepa. Pena ofuta yo. Tunaenda kanaye na tukunaongea. Toke nani tozoso. Anafika kwenye kukashimu anafunga mafre kwa juu nishamtayarisha. Akomi pena mbinguni navyo hivi. Akomi pena libulu atelipo sina yebisie makamba. Ilikuwa unatembea na unayua kusema no niko naenda mbinguni. Esengelo tambola oyeba ete. Utaenda na huku nafunga fre. Okokende na uso tambola malembe. Haiko kusema utapata enda kufundura mara moja upate uende hapana. Elobite ko bandokene mama mbango tele mara. Uko kwenye unaweza fika. Esabi siko kwa unasema hapa kwanza hapana. Unapita. Oleki. Ingine yenyene inatutesa nzo kuimite watu. Elo muswe sonyo kwa biso eza kolanda makambo. Wajuna yu hapa kudunia. Sie wote hatuna mwelekeo mmoja. Biso no sotona nzela moko te. Kuko wengine anaishi kudunia hapa. Asobika na mukili. Yana yua sasa kama Mungu haiko. Yeye bilo kwa nzamba za. Tofauti na wewe. Bokeseni nayo. Wewe kama unakuya kuabudu hapa. Ndio unayua kuko mtu mwenye kuna uzima yetu. Oyebe sana mtu sana pema na biso. Mwenye anatunga uzima yetu. Na ule akatosha ile ipumbuzi kidogo yenye iko ndani ya pua. Unaitwa marehemu. Ninaitwa marehemu. Na ule ndio mwenye tunaogopa. Ndio wana tozobanga. Ndio kutembea yetu yote. Tutembee na tukunamfurahisha. Sepuru kwa mwasubuhi ya leo. Nilitaka hata mtu mmoja afurahishe malaika. Utafurahisha malaika namna gani? Wakati yenyewe unasomba kidole. Uti ninaamini. Kwa sababu Biblia inasema mtu mmoja akaamini. Mbinguni kunakuwa furaha. Msomaji tusomee nafasi yenyewe. Ni Luka 15 mstari wa 7. Luka 15 mstari wa 7. Luc 15 verset 7. Amen. Pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Wakiswahili tusomee. Ninawaambia ninyi itakuwa furaha katika mbingu kule juu ya mwenye zambi mmoja anayetubu kuliko watu wenye haki 99 wasiohitaji kutubu. Amen. Amen. Munaona hii tunavekamataka la légère. Kwa hiyo decision yako ile yenye unaweza kamata puti ninaamini pale unaprovoke karamu mbinguni. Ninashukuru sie jana tulifurahisha Mungu. Njoo kule nawaza veje tulikuwa navo kule batakumbuka. Mungu alitutumia malaika. Kukichwa ya kila mtu malaika alikuwa na iko na pepe. Ilikuwa raha yetu sie venye kule kwenye tulikuwa kule kumulima. Malaika wako na pepe ya vichwa vyetu. Ijapokuwa mvua ilikuwa iko natunyeshea, malaika viko na pepea. Ambo watoto yangu, watoto ya Mungu muendelee. Ndio nilipendelea na wewe ufurahishe malaika kwa sasa. Malaika kumbe kule yulu waanze karamu. Ni nani mwenye tapenda malaika nao wafurahi? Sasa utaamini kulingana na Matie.
Nani anaitika kuamini Yesu? Nani andimela Yesu Kristo? Ndiyo. Mungu akubariki mama. Simama. Raha inaanzia mbinguni saa hii. Esengwe bandina lola siku. Wa pili ni nani? Yami balesa nani? Mwenye haya batiziwa ono de Yesu. Mtu batize nanu tena kombo na Yesu. Kwa jua hapa mnasikia wanasema raha inakuwa mingi mbinguni. Esengwe sa mingi huyu mmoja wakati anapoamini. Pona mtu moko tangwa ndimi. Mnaona injili ikakuya. Moni sango malamu somo. Inakuwa kana kuna shabatu. Esakanatina. Inaweza kuwa somo hili. Ekoza malakisho. Donge juu yake na somo hili ya juma mzima tu Mungu alitayarisha sababu yake. Tomu susu malakisho ya mposo na sababu mwenye naipokea. Yeka kana. Yenzo mwenye nakata decision. Yenda zui mokano. Mimi wengine wote wanasikia. Bamsuba yoki. Moto anasema mimi kwanza leo hapa. Nano lelo na nutu. Mimi mwingine atumie kwanza leo hapa. Unasahau gisi unaweza kufa busi. Obosa ni nengo kukufa na butu. Kuko sekre yenye Mungu alituambia kule kumulima. Esa sekelenza ba pesa bisukuna na ngomba. Anasema watu wengi watakufa tena. Abiba tebele ba kufa lisusu. Mabandia wataingilia watu na kuua watu. Ba bandi ba kote la suba tuko buma batu. Iliko sekre yenye Mungu alituambia kule. Wale selo konza ba bisa. Na alisema sie wenyewe tumeingia na tutaendelea kuombea wengine. Biso batoto koti. Mungu ataendelea kutufunika na damu yake. Samba ko bobati la biso. Labda Mungu anataka we usikie na uamini. Ondimela. Munaona ukaamini kisi tunasemaka. Obisoko nimilo lenge tolobaka. Sio kuamini inasema ke hautakufaka. Eliko lobate soko ndimi okokufa kate. Sie wote hapa kukufa inatuangalia. Biso nyonso aliwe zotala biso. Meja pokuwa Paulo anasema kuko benye Yesu atakutaka na biko hai. Ata Paulo abiza batu msuyeso. Me habiko vote. Eza nyonso te. Ni sekretu ya Mungu. Eza sekela nzambe. Gisi tuko hapa Mungu anajua nani mwenye atatangole yake. Lolenge toza nzambe binenda kubanda kukufa liboso sima mususu aye sima nae. Wa watu Mungu hachaguake na mamiaka. Nzambe abatu atala kana ete. Sini kunasema hapa mie niko na miaka 16. Nolo bangana na 66 ans. Nasema ninabakilia kose na miaka 10. Ngala bitomu sunasikali na mibu. Unaweza ona wa miaka ya chini 10 na tangolea. Okomona ya moto sana mibu na sen loko. Ile ndio makalkile za Mungu. Akufili boso na ngona. Zoko maana naomba nakuwa prida. Zoko wenyewe unasikia neno la Mungu linasema ukasikia sauti ya Mungu hapana kukumisha roho yako. Soko yoki Mungu nzambe. Kama Mungu angali anapata wakati ya kukubembeleza, amini, acha tabia yako ya mobaya ile, geukia Mungu, usifunge roho yako. Hapana kufunga roho. Mungu hakwake kuchigange Zamba zanima gange gongte. Kwa juba suki sa tembe venye tulikuwa kana yua. Peba to basuki sa tembo biso to banda ko. Baba moya hivi. Esa tata moko boye. Yese nya nasemea hivi kwa micro. Yetanga olo bana micro. Radio tu inakuwa na iko natetemeka hivi. Banda ko ningana. Baba mwenyewe yuko wapi? Yele lo za wapi? Tena wanaenda muzika kuinzi ya watu. Bakio kundena mboka. Na kusema kwenda rekipere maiti yake silishaka shindikana. Na kuruba ko kendo sebembe na elongama. Sijui hapa kama kuko mwenye anaweza sema yeye kuna force kusindia ule baba. Nebite mtu kata msoko azana makasi kule katata wana. Hapana. Kazate. Mimi kama Mungu anaendelea kukuacha huko hai. Soki nzamba zotiko pe. Mungu anaendelea kuniacha mimi niko hai. Nzamba zotika ngana sana. Mungu kuna mpango ya mzuri na nzamba zana libungisha malamu pona biso. Ingalikuwa heri na wewe unafikiria. Engeza malamu yopo banzela ngo. Hapana kukamataka vitu yote ala leger. Kozwa kama kambo nyonso tena bo. Na tena bila kusahau hata soki na bosa. Kila siku iko na grace yake. Mokolo nyonso sana ngolu na ngo. Sawa leo hii. Lokola lelo boye. Unapata neema usikia ile. Huenda kesho mhubiri wa siku ya 3. Motei ya mokola misatu. Huenda yeye Mungu hata mfunulia fundishe hii. Tomu nzamba ko pesa ema lakisho yote. Wanyeta fundisha kwenda fika wa juma mzima. Oya kolakisa na poso. Labda yeye hata fundisha ile. Tomu ya kolakisa oyo. Me hii wewe mwenyewe unaisikia. Oya sapo na yo moto yoki. Uko heri. Usa moto esengo. Nilipendelewa ikamatailie ndani ya roho yako. Na lingaki zongo na kati ya motema. Kwa sababu kaikamatelelea. Posoko simbi yango. Itakusaidia. Oye kosunga yo. Ninakumbuka kuko siku moja mtumishi wa Mungu Elia. Musala nzambe Elia. Senya aliangalia mambo inamkuia mingi. Tango atali makambo Elia. Alikimbia akimi ndani ya jango.
ati omwe kufia hata huku na maiti yangu sionekanaje. Me Biblia inasema Mungu alimsukumia malaika akasema simama, safari ingali mbele yako ya mrefu, simama kula, kwa sababu safari ingali mbele yako ya mrefu. Kwa maana na siye leo tuko nasema tusimame, tuko naamusha kanisa, tunaamusha wa Kristo tusimame, tuombe, tuishi maisha matakatifu, tutembee pamoja na Mungu, mutangalie yenye Mungu atafanya. Munaona hii mwaka mwaka yenye kuna maprofesia mzuri, maprofesia za mabenediction ziko mwa hii mwaka, maelevation na vingine mwa hii mwaka. Kama hautazingatia parole mzuri, ndiye hii tunaenda taka maliza mwezi wa pili mwaka na kuna bakilia miezi ngapi? Si kuna bakilia miezi 10. Itenda na hii kunaisha hivi. Senyu kunaenda kuna zarau. Mami inaisha. Mara usishike mahali Mungu kusema Mungu iko muongo. Puruta Mungu haya kwaka muongo hata siku moja. Namuna gani ya kuweza kusezire ile opportunity zo yenye unashindwa? Kwa sababu Mungu anakuwa kisha sema na alishasema. Ni kazi yako sasa kuangalia kama utaenda decrocher ile baraka namuna gani. Hii mwaka ni mwaka yenye ko tofauti na miaka ingine. Ndio yenye nilipendelea wewe mwenyewe unanisikia kwa asubuhi ya leo. Kata decision. Tembea na huku nafikiria. Ujievalie wewe mwenyewe. Haleluya, kanisa la Bwana. Amen. Evaluation inakuwa ya lazima mu maisha ya mtu. Wewe mwenyewe unajievalie. Siya hii leo ni deuxième mois. Lelo eza sanza ya mibale. Akose siku nyingine yenyewe nilipandaka tena hapa. Nisemaka kwa juu tunakuwa watu bakupenda kusahau mbio. Niseme mtu anakuwa na ka agenda. Haleluya, kanisa la Bwana. Kungali mwenye ngali nakumbuka gisi nisemaka yeye. Unakuwa na ka agenda. Kwa mfano hapa tukakuuliza kusema ku 2026 sadaka yako ya 2026 imekuwa ngapi? Kuko venye habaya fika na $5. Pourtant kuko na venye balisha fika mu $200. Kwa juu ya itungali mu miezi 2 peke yake na sadaka huyo kama umetoa ngapi? Tukakuuliza tuti ku 2026 umefika kukilte mara ngapi? Si utashindwa kueleza. Pourtant ni demo peke yake. Tunakuuliza ku 2026 umefunga mara ngapi? Tungali karibu 2026 kwenye ile yanze. Ulisha kamata kipindi unafunga mara ngapi? Maila yote kunaona sasa kama ni kawaida. Sinasema malaika walituasiste. Viku natupongeza na mabawa. Na mvua na kuna nyesha. Mvua kuna tupiga. Malaika wanatugombeza. Na weye senya utakuwa huku nafunga, unakesha, unatoa sadaka, Mungu atakupongeza na atakufikisha kwenye kubaraka yako upesi. Message unafuata siachelelee. Mungu alishasema tutabarikiwa. Unakuwa tu pale fasi moja. Mimi niko na hofia tunaweza maliza mwaka na ile baraka na hauyaona.
sikuwe nina profetize mubaya yulu yako. Me kama ninaweza isema, ninataka ukamate decision. Sema jambo chako pastor. Kasi afunga tata ngia kwenye tulianzia mwaka. Mara moja kesho naingia mkipindi. Tusikuwake na kilitire ya kuingia mkipindi ni kwa sababu Mungu alikuambia uingie ndani ya kipindi. Ni maisha yetu ya kila siku. Kuomba, kufunga, maisha yetu ya kila siku. Ya bila kusukumwa. Kwa hiyo sasa wewe ukaishi tu mkusukumwa sukumwa. Ukaenda kwenye hakuna watumishi ya kukusukuma. Utaanguka. Amen. Lakini wewe mtoto ya Mungu, ndio kwa maana mtoto ya Mungu analazimika akuwe na Roho Mtakatifu. Kwa juu Yesu aliambiaka mitume, aseme ni lazima mie niende. Wakati nitakapoenda nitawatumia Roho Mtakatifu. Na ule Roho Mtakatifu atakapofika kwenu atawakumbusha maneno mingi yenye mie Yesu nishakawaambia. Kwa juu Roho Mtakatifu akakuwa ndani yako, atakuwa kuna kurapele vitu vingi. Juma senye inaisha, haufike na kukanisa, Roho Mtakatifu ile nyiko ndani yako. Tasema Bwana, wewe haukunaenda kukanisa. Mara moja Juma ya kufuata suta kamata decision. Unaanza tena na wewe ritme ya kwenda kukanisa. Mungu atusaidie sana. Tukamatie kitabu ya Jean. Yohane 6:43. Jean 6:43 tutasotera ku 65. Tusikie Yesu anasema nini pale. Yohane 6:43 tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Basi Yesu akajibu akawaambia, Musinungunike. Katikati yenu hakuna mtu anayeweza kuja kwangu ila Baba aliyenituma amvute. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Ndiyo. Sotereko 65. 65. Akasema kwa sababu hii nimewaambia ninyi, kama hapana mtu anaweza kuja kwangu ila apewe ruhusa na Baba yangu. Amen. Amen. Uliko Yesu mwenye nasema, Yesu ndazoloba, kama ile yenye umekuya umepewa permission na Mungu, ile yenye unakuja kuabudu ile, unasema no, na mimi niende niabudu Mungu wa baba yetu David. Mungu anakuautorize akwenda. Kama Mungu hata kuautorize, utakuwa sawa sawa na penye viku unapita mbalabala. Indikuko wengine viku nasikia imikroto anajipitia yake. Kwa hiyo Mungu hakumuautorize hata aingie. Wewe mwenye Mungu aliautorize uingie. Huko nachunga na unasikiliza nini yenye Mungu anapanga kwa ajili ya maisha yako. Ndio kwa maana hii yenye umefika hapa, anduka Mungu endelee kukubariki, na Mungu endelee tena kukutie nguvu, na ile decision yenye umekamata usiachilie yake, kwa sababu iko mchago ya mzuri sana. Kwenye tuliweza kusoma fasi nyingine, Yesu anasema kuko banabii mingi wenye walitutangulia kule mbele, walikuwa na lazima waone hii manyakati zenye tunaishi hizi. Kwa juu kule zamani ilikuwa kana inatabiriwa iti kwa siku za mwisho watu
watu watakuwaka wasiotii wazazi wao. Wale manabii walikuwa kanasikia. Wale manabii walikuwa nasikia unabii ingine inasema siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Watu watajipenda kushindia Mungu. Watumishi ya Mungu wanashangala. Mtu unajipenda kushindia Mungu. Mwenyale kuumba weche mtu tu unajipenda kushindia mwenyale kuumba. Vile ndio venyewe vitatokeaka wakati ya mwisho. Ndio walikuwa na ngoya mbo yakose na siye tutaendaka kuviona. Ndio Yesu anasema hawakubahatika kuviona. Kuko wengine walikuwa nasikia waseme no, kwa wakati yenye kunakuya watu watapokeaka Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu kwa Mungu mzima. Watu wanasema kweli Mungu anashuka na kuya ikala ndani ya mtu wapotopota banzo benye betakuwa na bilianza kwa wakati wa Pentecost. Roho Mtakatifu inashuka. Biblia inasema ilishuka kama ndimi ya moto kwa vichwa, na walianza sema kwa lugha, wanaanza tabiri. Na Biblia inasema Yesu senya alienda mbinguni, alisema ni lazima niende kusudi Roho Mtakatifu ule ataikala kwenu na ataikala ndani yenu. Ndio kwa maana hapa wewe mwenyewe umeamini, deja Roho Mtakatifu uko nayo. Sio kusema Roho Mtakatifu ilifo ikupige chini. Kwa hiyo hapa inakuwa kakose mtu senya na jazo tutuli kuna Roho Mtakatifu. Ile inaweza kuwa tu ni upako wa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ikakuwa ndani yako, yeye nakatalaka dhambi. Ndio sasa kuichunga iko matata. Kwa hiyo ni Mungu mzima. Mungu yeko mtakatifu. Kusudi ule mtakatifu aendelee kuikala ndani yako, ishi basi maisha matakatifu. Maile yenye kunaishi maisha ya dhambi anajitokea pole 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 pole, na akisha toka kumrudisha ndani tena inaomba wakati ya mrefu sana. Ndio kwa maana wewe mwenyewe unanisikia, ule Mungu mwenyewe ndani yako, Saint Esprit ile yenyewe ulishakapokea yekamatelele, na yenyewe inachungaka ile parole yenyewe inachungaka ile Saint Esprit, ndio parole de Dieu. Ofiri ya meziru kunasikia neno, ofiri ya mezire huku naendelea kukamilika ndani ya vya Mungu. Kwa hiyo neno ndio yenyewe natakasaka mtu. Senye unasikia bukukunya pombi kwa mobile, unasema ninaacha kufanya uasherati na uzinifu kwa mobile, utenenaacha. Senye kunenda na huku naacha, huku naenda na huku naacha, na kutakasika yote. Na senye tutaenda fika kuwa alevma, utaangalia tutakuwa tulisha takasika, tutakuwa tena hatuna dhambi yoyote, tutakuwa tuko vyombo vyenye vinastahili mbele ya macho ya Mungu. Ndio yenyewe nakusihi kama telelia sana neno la Mungu, ishi maisha ya neno, utaangalia yenye Mungu atafanya kwa ajili ya maisha yako. Msomaji, tusomea ndani ya Yohane 10:16. Yohane 10:16, tutakamata na Yohane 14:23. Kisha kwa mwisho tunakamata Isaya 35 mstari wa 8 mpaka wa 9, na tunafungia hapo.